वेजिटेबल हो जाएगा। तेरी माँ की मादारी चोट। नाच नीचा नाचेगा, नाच बसंती नाच, नाच बसंती नाच। ও স্ক্রিনশট লিবার এখানে আছে, তবে বলবো অতদিন থেকে আমি স্ক্রিনশট কথা দিব রে। এ ভাই মারো, মুঝে মুঝে মারো ভাই, মারো। এ বললা মাদারি চোদ, মাকি तेरी माँ की मादार चोद। साले क्या बोल रहा है कुत्ते का, मैंने बोला मदर चोद একেবারে চ্যাট করে দিলুম আমি, সব গাইল গেলা। अबे আমার উপরে দিছিস টিমমেটের উপরে, अरे कोई रहम करो कुछ, मतलब अरे कोई शर्म करो कुछ। टीममेट के ऊपर मतलब पीछे देखो, पीछे हीरोइक का बंदा है भाई, हीरोइक का। तेरी माँ अरे आराम से चल भी नहीं। हमें जानी ना चल भी ना, चला मैच कर। শুনতে পারলি মানে মরে যাব, শুনতে পারলি না, পড়ে যাব বল। আমিও শুনতে পারলাম পড়ে যাব, তুই বললি মরে যাব।